আগামী 22শে জানুয়ারি রাম মন্দিরের শুভ উদ্বোধন আর তাতে সামিল হতেই সাইকেল নিয়ে মালদা থেকে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন মালদা শহরের দুই যুবক রবি বিশ্বকর্মা এবং অভিজিৎ বাসফোর। রবি জানান, রাম মন্দিরের উদ্বোধনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে তাঁরা প্রায় 850 কিলোমিটার সাইকেল যাত্রা করে আগামী 20শে জানুয়ারির মধ্যে অযোধ্যায় পৌঁছানোর জন্য প্রতিদিন 50 থেকে 60 কিলোমিটার যাত্রা করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন। मेरा भाई है, हम लोग जा रहे हैं मालदा से अयोध्या। राम मंदिर का जो 22 जनवरी 2024 का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें शामिल होने हम लोग जा रहे हैं। हमारे मालदा के जितना भी युवा हैं, सनातन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सबके समर्थन से हम लोग जा रहे हैं। और एक समाज को एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं, ड्रग फ्री सोबर सोसाइटी की नशा मुक्त ये पूरा समाज हो, इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितना दिन लगेगा? हम लोग यहाँ से करीबन 850-900 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हम लोगों ने 15 से 20 दिन के अंदर तय करने की कोशिश की है, तय करने की सोचा है। किस में जा रहे हैं आप? हम लोगों का यात्रा हो रहा है, साइकिल यात्रा हो रहा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी सही रहेगा और समाज को एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। সাইকেল যাত্রা শুরুর সময় তাদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হন প্রচুর রাম ভক্ত। অভিজিৎ জানিয়েছেন, মালদহ থেকে ডালখোলা, বিহারের পূর্ণিয়া, দাঁড়ভাঙা, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর হয়ে তারা দুজন পৌঁছবেন অযোধ্যায়। সনাতন ধর্মীয় পতাকার পাশাপাশি সাইকেল যাত্রায় সামিল করা হয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকাও। দুই যুবকের কথায় তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ অযোধ্যার রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা, আর সেই পর্বের সাক্ষী হতেই সাইকেল যাত্রার পরিকল্পনা বলে জানিয়েছেন দুই যুবক। কি उद्देश्य क्या है? और क्या, रामलला को देखने जाएंगे। इतना साल बाद आ रहे हैं हमारे महल में, मंदिर में फिर से विराजमान होंगे, इसलिए। किससे जा रहे हैं? साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल यात्रा। মালদা থেকে প্রশান্ত দাসের রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।